ओं नमः भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त बसल प्रधान आज श्रीमद् भगवत गीतार प्रथम अध्याय श्रीकृष्ण अर्जुनकर कथोपकथन उपर विषय वस्तु रही प्रथम अध्याय माध्यम आमे माने कौन शिक्षा हासिल कलु निश्चित भाव आलोचना करी आपण माने भल भाव जानचंती गीतारे 700 शुल्क रही धृतराष्ट्रंकर गोटे प्रश्न सहित गोटे शुल्क रही संजयंकर 9टी प्रश्न माध्यम 41टी शुल्क रही अर्जुनंकर 21टी प्रश्न रही 84 शुल्क माध्यम प्रकाश करा जायछि परम ब्रह्म श्रीकृष्णंकर 28टी प्रश्नर उत्तर दबा पाई 574टी शुल्क माध्यम प्रकाश करिसंती। पुणी धृतराष्ट्रंकर प्रथम शुल्क रही धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत जुजुत्सव मायकः पांडवश्चैव किं कुर्वन्त संजय। धृतराष्ट्र सुंदर भाव संजय को प्रश्न पचारुचंती धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र निकटरे युद्ध हब से धर्मक्षेत्र धर्मस्थान मोर पुत्र माने कौरव सेना पांडुंकर पुत्र माने उपस्थिति जाहिर करचंती पांडव सेना कौन करूचंती प्रश्न पचारि कौन पाई एभली प्रश्न पचारि हाँ आज्ञा प्रत्येक शुभ कार्य दुष्ट माने विघ्न करती धूत राष्ट्र धृत क्षतिकारक हानिकारक करुथिबा व्यक्ति धूत राष्ट्र पचारुचंती ना जेकोसी शुभ कार्य दुष्ट माने विघ्न करती तापरे साधु संत महापुरुष महत लोक माने परिसमाप्ति करि थांती। तेणु से दुराचारी दुष्ट जेतेबेले विपदर सामना करिथाए भय रही थाए आशंका रही थाए साधु को प्रश्न पचारिबे साधु रूपी संजय को प्रश्न पचारि पुणी आमे माने ए सब शिक्षा हासिल कलु कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र अटे से कुरु राजा कठोर तप करथिले इंद्रदेव को संतुष्ट करथिले जे स्थान रे समर करी मृत्युवरण करिवे स्वर्ग को गमन करिवे। तेणु कुरुंकर नाम अनुसार कुरुक्षेत्र है परम वीर भगवान अंश विशेष परशुराम यही स्थान रे तप करी सिद्धि पाइतिले ना धृतराष्ट्र को मन रूप उदाहरण नहीं परिबा दुराचारी दुर्योधन तांकर भाई मानू इंद्रिय रूप उदाहरण नहीं परिबा संजय बुद्धि चेतना रूप उदाहरण नहीं परिबा। देखंतु व्यासदेव धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि प्रदान करथिले ग्रहण करि नथिले घुसुली को पाचिला कदली विषना संजय हासिल करथिले सत्व गुणधारी माने ए सब हासिल करती पुणी पांडव ज्ञानी पंचभूत रूप उदाहरण नहीं परिबा द्रोणाचार्य जिद्दी अरे गुरुदेव ना कौन पाई
ସମରରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା, କୌରବ ପକ୍ଷରେ ରହିବା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଭିମନ୍ୟୁବଧ ହୋଇସାରିଛି, ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସମର କରିବା ପାଇଁ। ସମର କଲେ ନା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଏଇସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଭୀଷ୍ମ ସାଧନା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଥିଲା, ବିରୋଧ କରିବାର ଥିଲା ନା। ଅଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ତୁ ପତନଗାମୀ ହୋଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣ ତମ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି, କାନ କୁହା କଥାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଭାବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସିଦ୍ଧିଶକ୍ତି, ପୁଣି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ପରମାତ୍ମା ନା, ସଂସାର ଯାର ଖେଳ ଘର, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଅଗୁଚର। ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ ବଣକୁ ଗଲେ, ମାତ୍ର 13 ଦିନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ଭୀମସେନ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ, ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ଆଜି 13 ଦିନ ହୋଇଛି, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା। ସେଇ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ପାଇଁ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ? ମୁଁ ସମର କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବି ନାହିଁ, ହତ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ, ପାପ ହେବ, ଏଇଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା? ଗୁରୁଦେବ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ପୁତ୍ର ପୁତୁରା, ଶ୍ୱଶୁର, ମାମୁଁ, ନାତି, ସମୁଦି ଏସବୁ ରହିଥିଲେ ନା। ପୁଣି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ଭାଇ ଦେବାପି, ବାଲୁକ, ଏମାନେ ସବୁ ରହିଥିଲେ। ବାଲୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ସମଦୂତ ରହିଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଅନେକ ବୀରମାନେ ରହିଥିଲେ ନା। ସେଇ ଯୁଯୁଧାନ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ରହିଥିଲେ। ଦ୍ରୁପଦ, ବିରାଟ ରାଜା, ଦୁଷ୍ଟକେତୁ, ଚକିତାନ, କାଶୀରାଜ, ପୁରୋଜିତ, କୁନ୍ତିଭୋଜ, ଶୈବ, ଯୁଧାମନୁ, ବିକ୍ରାନ୍ତ, ଅଭିମନ୍ୟୁ, ପୁଣି ଦ୍ରୌପଦୀ ମାତାଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର ରହିଥିଲେ। ପ୍ରତିବିନ୍ଧା, ସୁତସେନ, ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ଏମାନେ ରହିଥିଲେ। ଦୁଷ୍ଟଦୁମ୍ନଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ରହିଥିଲେ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପୁତ୍ର ଦ୍ରୌପଦୀ ମାତାଙ୍କର ରହିଥିଲେ ସୁତକୀର୍ତ୍ତି, ଶତାନିକ, ସୁତବ୍ରହ୍ମା ଏମାନେ ସବୁ ରହିଥିଲେ। କୌରବ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବୀର ରହିଥିଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତଥାପି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଅଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିଲେ ନା। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିବି, ସମରରେ କେହି ବି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅମରତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିଲେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ପୁଣି ବିକର୍ଣ୍ଣ, ଭୂରିଶ୍ରବା ଯିଏକି ଅଦ୍ଭୁତମୟ ଗଦା ହାସଲ କରିଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଠାରୁ। ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଶତ୍ରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଯଦି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବେ, ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ହସିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କଟାକ୍ଷ ହସ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ, ଗଦା ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। କ'ଣ ଘଟିଲା? ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସମଦତ୍ତ, ଜୟଦ୍ରଥ ଏମାନେ କୌରବ ପକ୍ଷରେ ରହିଥିଲେ। ଜୟଦ୍ରଥ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତମୟ ବର ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ବର ହାସଲ କରିଥିଲେ ନା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭୀମସେନକୁ ସମରରେ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁ ଦିନରେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ସମର ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଦ୍ୱାରରେ ରହିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଜୟଦ୍ରଥ ରହିଥିଲେ। ଭୀମସେନ ପରାଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କୌରବ
ପକ୍ଷରେ ସେନାପତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ରହିଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ଦୁଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ରହିଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିରାପତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ଭୀମସେନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଶଙ୍ଖନାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଭେରୀ, ମୃଦଙ୍ଗ, ନାଗର ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ନାଦ କଲେ କ'ଣ ଘଟିବ? ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ ପରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଜୋର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। 11 ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ସୈନ୍ୟ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ରହିଥିଲା କି ରହିନଥିଲା? କମ୍ ଥିଲା। 4 ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ସୈନ୍ୟ କମ୍ ଥିଲା। 11 ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ କୌରବ ପକ୍ଷରେ ରହିଥିଲେ, 7 ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସଜେଇଥିଲେ ନା। ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖନାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେନାପତି ରହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରରେ ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ। ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୁରାଚାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଲେ, ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଗୁରୁ, ଆପଣ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ, କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମର କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମର କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସାତ୍ୟକୀ କ'ଣ କଲେ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିଲେ। ନାରାୟଣ ସେନା କୌରବ ପକ୍ଷରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସାତ୍ୟକୀ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ରହିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାର ଅଛି ନା, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ, କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହୋଇଗଲା ଭୁଲିଯିବା। ଏଇଭଳି ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ଦୁରାଚାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। 5 ଜଣ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଜେଇଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶଙ୍ଖର ନାମ ଦେବଦତ୍ତ, ସେ ମଧ୍ୟ ବଜେଇଲେ। ଭୀମସେନଙ୍କର ଶଙ୍ଖର ନାମ ପଣ୍ଡରକ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଶଙ୍ଖର ନାମ ଅନନ୍ତ ବିଜୟ, ନକୁଳଙ୍କର ଶଙ୍ଖର ନାମ ସୁଘୋଷ, ସହଦେବଙ୍କର ଶଙ୍ଖର ନାମ ମଣିପୁଷ୍ପକ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବଜାଇଲେ ନା, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅର୍ଜୁନ କପିଧ୍ୱଜ ରଥରେ ବସିଥିଲେ। ପୁଣି ଶିଖରରେ ହନୁମାନ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବୀରମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ହରଣ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସାରଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ରଥରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଶତ୍ରୁ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପାରେ ବଳିଆନ, ପ୍ରଭୁ କୃପାରେ ବଳିଆନ, ଇନ୍ଦ୍ର କୃପା ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ପୁଣ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରଥୀ, ମହାରଥୀ, ଅଶ୍ୱରୋହୀ, ଗଜାରୋହୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲେ ନା। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, 2 ସେନା ମଧ୍ୟରେ ରଥ ନିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସାରଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନିବେ ନା। ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା। ଉଭୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥ ରହିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସେନା ବୀରମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇଏ ମୋର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାମୁଁ ଶଲ୍ୟ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ସେପଟେ ଦୁଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି,
महाभारत समर प्रक्रिया आरंभ होगला कि ना हुई ना कौन चली सेठारे अर्जुन दुई सेना मध्य रथ नहीं देखुं यही प्रक्रिया चली धृतराष्ट्र चाहूले समर न हो पुणी आ गोटे कामना रही मोर पुत्र चिरदिन सम्राट हो यही प्रक्रिया रखी ना तापरे कौन घटब सही अर्जुन मुहित हो गले सुकर्मे साधु संग पाई कुकर्मे असाधु मिले अर्जुन होती नर श्रीकृष्ण होती नारायण पूर्वर अनेक बार धरापृष्ठ को आसी अर्जुन भूली जाइछन्ति भगवान ईश्वर परमेश्वर सबकिछि मन रखिछन्ति ना सुंदर भाव अर्जुन संबोधन करुछन्ति जनार्दन महाबाहु हृषिकेश यही भाव संबोधन करुछन्ति तापरे आरंभ कले कौन करिवे मु कौरव पक्षरे जो माने उपस्थिति जाहिर करछन्ति बध करिबे नै ये मोर गुरु को बध करवा ठीक कि ये होचन्ति पितामह बाल्य कालरू आम मानकर जतन नहीं आम मानकर कथा बुझी बध करवा ठीक कि ये होचन्ति मोर मामू यही प्रक्रिया आरंभ होगला अनेक प्रश्न पचारि निश्चित भाव पचारे ना हे केशव मु आपन को प्रश्न पचारुची आपण कदापि बलराम को आपणकर बापा वसुदेव को देवकी माता को बध करें कि जदि आपण बध करें ना किभली भाव मु एमान को बध करी मु कुकर्म करें ना एमाने मोर बंधु बांधव मु जदि समर करे कुलसंगार घटे वर्णशंकर जात हेब बरं भल हम कौरव सेना वीर माने मते बध करंतु मु समर करिबि नाही आरंभ कले कौन करिवे से गांडीब को रथरे थुआई देले सर प्रयोग करिवे कि करू नथिले मुहित होई गले भगवान आश्चर्य हो गले जे करे आतताई कर्म ताकू मारिबा अटे धर्म सुंदर भाव पुड़िया भागवत जगन्नाथ दास वर्णना करछन्ति अरे अर्जुन जदि समर न करिवे ये दुष्ट मानकर संहार किभली भाव हम दुष्ट मानकर संहार निश्चित भाव आवश्यकता रही पुणी अर्जुन कहते सुख मोर आवश्यकता नहीं भोग मोर आवश्यकता नहीं धन मोर आवश्यकता नहीं एमाने भल हम मते बध करंतु मु एमानकु बध करिबि नहीं मु करिबि नहीं मो पाप अर्जन करिबि नहीं भगवान भल भाव जानते अर्जुन भय करूना पाप को भय करुचंती अर्जुन परम वीर पुणी भगवान कहते उर्वशींकर अभिशापर प्रक्रिया एवं कौन आरंभ हो गला कि हे पार्थ समर करने को आसीच ना वीर परी कार्य करने दरकार तुम्हें क्षत्रिय धर्म कौन दुष्ट को दंड दबा उचित पापी मान को संहार करने उचित यह ही तुमर कार्य पुणी सुंदर भाव में कहते ये मोर पितामह ये मोर गुरु द्रोणाचार्य गुरु ईश्वर गुरु को प्रणाम करने उचित किभली भाव में अस्त्र प्रयोग करी एमान को बद्ध करी भल हम मु भिक्षावृत्ति अवलंबन करी मु सन्यासी ए सब कले कुल संहार मो द्वारा घटब ना मु कुल संहार करने चाहूना यही भाव में कहले तापर कौन घटब हे प्रभु
हे ईश्वर मु आपणकर शरणागामी होईगली मु आपणकर शिष्य आपण मते मार्ग प्रदान करंतु यही स्थान रे मोर क्यों कार्य करवा उचित आपण प्रदान करंतु। यही भाव में जितेबले शिष्य गुरु को प्रश्न पचारे कि भक्त भगवान ठारे पूर्ण समर्पण भावना जागृत करेंगे भगवान कौन करेंगे निश्चित भाव में संशय दूर करेंगे। भगवान मध्य चाहूले विष्णुर माया गोचर जय भ्रमंती ब्रह्मासुर भगवान कौन चाहूले अर्जुन मोहित हुंतु द्वापर जुग पर समाप्ति घटब कली जुग आसब मु नथिबी अर्जुन नथिब गीता सृष्टि हब गीता माध्यम लोक माने मुक्ति पाइबे श्रवण करिवे पुण्य हासिल करिवे ईश्वरमुखी हेबे गीता जन्म ग्रहण करिवे सृष्टि हब ये सबु मध्य भगवानकर माया थिला सेई संसारी मानकर प्रतिनिधित्व पार्थ करुथिले आम मानकर जो प्रश्न रही संशय रही अर्जुन ही भगवान को प्रश्न पचारुचंती शिष्य अर्जुन जगतर गुरु परम गुरु श्रीकृष्ण कथोपकथन चली गीता सृष्टि हब लोक मानकर कल्याण घटब अर्जुन तो अनेक प्रश्न पचारि सारी द्वितीय अध्याय रे परम ब्रह्म श्रीकृष्ण सुंदर भाव में बुझेबे आग को निश्चित भाव में द्वितीय अध्याय रे आमे माने कौन शिक्षा हासिल कलु आलोचना करी एतिके कही आज विरति नौची। जय जगन्नाथ।